Yo quiero compartir con ustedes en esta noche I would like to share with you all tonight el título que Dios ha puesto en mi corazón. the title that the Lord has placed in my heart. Amén. Amen. Y mientras yo comparto el título, And while I share this title, quiero que usted vaya conmigo a la escritura. I would like for you to go with me in scripture. Aleluya. Quiero que vaya conmigo a la escritura. I want you to go with me in scripture. Por alguna razón no lo tengo aquí, pero él va a aparecer. Mateo capítulo 25. Matthew chapter 25. Mateo capítulo 25. Matthew chapter 25, Versículo 14 al 30. verse 14 through 30. Mateo capítulo 25. Matthew chapter 25, Versículo 14 al 30. verse 14 through 30. Mientras voy haciendo la introducción, While I do the introduction, escúchame lo que el Señor me dijo. and listen to what the Lord told me. El título de esta noche: The title of tonight, Los negocios de los talentos. The Business of the Talents. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat that. El negocio de los talentos. The business of the talents. Amén. Así que puede tomar asiento mientras yo voy compartiendo esto. Amen. You may be seated while I go ahead and share this. Cuando el Señor me ministraba esta palabra, While the Lord was ministering to me this word, yo me estaba preparando, vamos a decir, le tocaba a la pastora que está con nosotros. First Lady was the one who was supposed to preach tonight. Por situaciones de salud no puede compartirlo con nosotros, pero para eso estamos aquí, amén. For health reasons, she couldn't share with us tonight, but that's why we're here. Amen. Y yo quiero que usted se quede conmigo para escuchar lo que entiendo que el Señor me va a decir. And I want you to stay with me, follow me for what I understand the Lord spoke to me Y mientras yo me preparaba, to speak tonight. And while I was preparing, estábamos en la cocina we were in the kitchen preparando el almuerzo making the food for lunch, y ella comienza a hablar. and she began to speak. Y cuando ella comienza a hablar, comienza a decir el versículo bíblico que yo iba a leer esta noche. And when she began to speak, she began to say the verse that I'm going to be sharing tonight. Así que yo le dije, So I told her, gracias por confirmarme, thank you for confirming, porque sé que lo que voy a llevar esta noche, because I know that what I'm going to take tonight, la iglesia lo tiene que escuchar. the church needs to hear it. El negocio de los talentos. The business of the talents. Y la razón por qué digo esto And the reason why I say this es porque la iglesia ha pensado is because the church has thought que los talentos le pertenecen a una denominación. that the talents belong to a denomination, Incluso, including los talentos no le pertenecen a usted a los cuales se le fueron otorgados. the talents don't belong to you who were given to. Usted tiene que rendir cuentas por esos talentos. You will be held accountable for those Lo talents. voy a volver a repetir. I'm going to repeat this. Todo lo que Dios le ha entregado a usted en sus manos, Everything that the Lord has placed in your hands, usted tiene la responsabilidad you have the responsibility de poder rendirle cuentas al Señor to be able to give accountable to the Lord de eso que Dios le dijo, of that what God told you, de eso que Dios le dio. of that what God gave you. El problema está The problem is cuando nosotros pensamos que los talentos son nuestros. when we think that the talents belong to us. Cuando nosotros pensamos When we think que nosotros le podemos decir a otros that we can tell others cuándo podemos servir, when we can serve, cuándo podemos actuar, when we can act, cuándo podemos cumplir el ministerio. when we can fulfill the ministry, Y esa no es nuestra responsabilidad. and that is not our responsibility. Nuestra responsabilidad es hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Our responsibility is to do what God has called us to do. ¿Estamos aquí? Are we here? Prometo que voy a predicar fuerte hoy. I promise that I'm going to speak strongly, very strongly tonight. Porque hay gente que no le gusta escuchar esto. Because there's people that don't mind to hear this. La razón muchas veces The reason of why many por times la cual no recibimos de parte del Señor for which we don't receive from the es Lord porque lo que ya Él nos dio no lo estamos usando. is because what He has given us, we're no longer using Y it. nosotros pensamos que Dios And we think that God no nos va a hacer nada porque nosotros no estamos usando estos talentos. is not going to do anything to us because we're not using these Y talents. entonces se vuelve el negocio de los talentos. So then we become, or we make it as a business of the talents. Señor, tú me bendices y entonces yo hago. God, you bless me and then I will do. Así no funciona. But it doesn't work that way. Come on. Señor, entonces tú me llevas a un lugar de alta posición y entonces yo hago. Lord, you take me to a higher position, then I will do this. Y así no funciona. But it doesn't work this way. Señor, si tú me bendices como tú dijiste que me ibas a bendecir de esta manera, entonces yo te sirvo. Lord, if you bless me like you said you were going to bless me this way, then I'll serve you. Y así no funciona. But it doesn't work this way. Dios está esperando, The Lord is waiting te for, lo voy a decir mejor, and I'm going to say it even a better way. la fe sin obra es muerta.
Faith without works is dead. Ya Dios puso en ti God has already placed lo within you necesario para cumplir el llamado en Él. that is needed so that you can fulfill the calling in Him. Él no tiene que darte nada más. He doesn't have to give you anything else. Entonces que todo lo demás viene por añadidura. So then all those things are added on. Buscar el reino de Dios. Seek first the kingdom of heaven, El resto vendrá por añadidura. and the rest will be added on. 2 semanas atrás Daniela leía un versículo bíblico en las ofrendas. 2 weeks ago, Daniela was reading a verse during the offering. Mateo capítulo 6 versículo 25 en adelante, ¿cierto? Matthew chapter 6, verse 25, 25 en forward. adelante. Y decía una expresión hermosa And a wonderful expression was said, donde el mismo Jesús está diciendo, where the same Jesus was saying, si mi Padre without my se Father, encarga de las aves del cielo, if my Father takes care of the birds in heaven, si mi Padre if my Father se encarga de las flores del campo, takes care of the flowers, ¿cuánto más no se encargará de ustedes? how much more will He not take care of you? El problema es que nosotros queremos que Él haga sin nosotros hacer. The problem is that we want Him to do without us doing Y anything. sigo enfermo porque no me cuido. And I'm still sick because I don't take care of No te myself. metas ahí. Y sigo en deudas porque no quiero aprender. And I'm still in debt because I don't want to Y learn. sigo con problemas en la mente porque no quiero evolucionar. And I still have mental problems because I don't want to evolve. Y sigo con depresión porque veo programas depresivos. And I'm in depression because I see these programs that are Y depressing. se ha vuelto el negocio de los talentos. And it has become the business of the talent. Yo hago lo que quiero. I do what I want. Y entonces, Señor, cuando tú quieras me sanas. And then, Lord, whenever you choose to, you heal me. ¿Sabe la cantidad de gente en el ministerio que le sirve a Dios dañado? You know the amount of people that serve the Lord in the ministry but are damaged Porque han cogido los talentos because they have taken the y talents han hecho lo que quieren. and they have done what they want to. Hazme un favor. Daniela, vete a la oficina, búscame un papel en blanco que hay ahí en la impresora. Se lo voy a mostrar mejor. And I'm going to show you in a better way. Y esto no lo tenía ahí puesto en... And I didn't have this in a... Ahí mismo en la impresora. Búscame uno, cualquiera. Esto es lo que hacemos nosotros con el Señor. This is what we do with the Lord. Esto es lo que hacemos con el talento que Dios nos dio. This is what we do with the talent that He has given us. Señor, no sé hablar. Lord, I don't know how to speak. Señor, no sé profetizar. Lord, I don't know how to prophesy. Señor, no sé cómo tener mi matrimonio bien. Lord, I don't know how to have my marriage in the right way. Señor, no sé cómo pensar cosas correctas. Lord, I don't know how to think of the right things. Señor, no sé cómo hacerlo. Lord, I don't know how to do it. Pero Dios sí, Dios hizo todo perfecto. But God made everything Así perfect. que Dios no nos hizo dañados. So God didn't make us damaged or ruined. Nosotros nos dañamos en el camino. We damage ourselves on the Y way. entonces venimos al Señor. So then we come to the Lord. Después de que Dios nos hizo perfecto, After the Lord made us perfect, venimos a la iglesia así, we come to the church this way. con un montón de heridas, With so many hurts. con un montón de arrugas. With so many wrinkles. Y queremos que el Señor nos haga nuevos. And we want the Lord to make us new. Para nosotros ir allá afuera con el talento que Él nos dio y hacer lo mismo que antes hacíamos. So then that we can go back out in the world with the talent that He gave us and do the same thing we were doing. El negocio de los talentos. The business of the talent. Cogemos la sanidad, We take the healing. cogemos la gracia, We take grace. cogemos el perdón, We take forgiveness. cogemos la restauración. We take restoration. Ay, no me importa tanto. Oh, it doesn't matter too much to me. Después que tenga lo que yo quiero, eso no me importa. After I have everything what I want, that doesn't matter to me. Vamos a leer la escritura. Come And on. let's read scripture. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Matthew chapter 25, verse 14 through 30. Amada mía, si me puedes ayudar con las tomas atrás para que la gente no se pierda cuando me mueva rápido. Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Verse 14 says, again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. Le dio a uno 5 talentos y a otro 2 talentos y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, luego se fue lejos. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities.
he then left on his trip. Me quiero detener aquí un momento. And I want to stop here for a moment. Dios no te da más porque Él te conoce. God doesn't give you more because he knows you, Porque Él sabe que si tú no tienes la capacidad de aguantar con lo que Él te dio, because he knows that if you don't have the ability to hold on to or to complete what he has given you, no te va a dar más. he's not going to give you more. Right. ¿Estamos aquí? Are we here? Dice que a uno le dio 5 talentos. It says to one he gave 5 Porque Él sabía que ese tenía la capacidad de los 5 talentos. because he knew that he had the ability to handle the 5 Y a talents. otro le dio 2 talentos. And to the other he gave 2 Porque Él sabía que el otro tenía la capacidad de los otros 2 talentos. because he knew that this other person had the ability for the 2. Y al otro And the other, le dio solamente 1 talento. he only gave him 1 ¿Por talent. qué razón, pastor? What reason, Pastor? Porque Él te conoce desde que te creó. Because he knows you since he formed you. Deja de estar orando por una provisión que nunca has podido manejar. Stop praying for a provision that you won't be able or will never be able to manage. Come on now. La cantidad de creyentes The amount of believers que no pueden manejar sus propias casas that can't even handle their own y houses quieren dirigir ministerios. and they want to direct ministries. Jesus. Te quitaste la música para que lo puedas escuchar sin fondo. And I took away the music so that you can be able to hear it more clearly. Ahí a los rajatabla. Direct. La cantidad de personas que están dentro del cuerpo de Cristo The amount of people that are in the body of Christ queriendo alcanzar algo en la iglesia en frente de las personas que no lo alcanzan en su casa. wanting to reach and to handle something in the ministry or at church that they can't handle at home. En su casa no abrazan a nadie. At their home, they don't embrace or hug Y anyone. en la iglesia están dando besos. And at church, they're giving kisses. El Right. negocio de los talentos. The business of the talent. Dios sabe lo que hace, Dios no es loco. God knows what he does. He's not crazy. ¿Por qué usted cree que Dios, pues Jesús puso a Judas a contar los chavos? Why do you think that Jesus placed Judah to count the money? ¿Usted sabe por qué lo puso a Judas? You know why he put Judas? La gente dice, uy, él puso a Judas. Oh, the people say, oh, he placed him there. Además de que Judas no creía mucho, Besides that, Judah didn't believe too much. el resto de los otros 11 no eran judíos y él sí. The rest of the 11 weren't Jews, and he was. Así que cuando él fuera a comprar cosas, los otros no le iban a creer acerca del dinero, pero a Judas sí. So when everyone else would go buy something at the market, no one would understand him or listen to them, but they would listen to Judas Porque él era judío. because he was a Jew. Y como él sabía, como Jesús sabía lo que estaba haciendo, And because Jesus knew what he was doing, puso una responsabilidad en un hombre. he placed a responsibility in a man. Eso es lo que Dios ha hecho con usted. That's what God has done with Pero you. si con lo poco que Dios te ha dado no has hecho para adelante, ¿qué tú más esperas? But with the little that God has given you, haven't been able to move forward, then what are you waiting for? Este es un mensaje de domingo en la semana. Qué bueno está esto. This is a Sunday preaching during the week. Yo no sé si usted te lo está gozando, pero yo me lo estoy gozando aquí. I don't know if you're enjoying it, but I'm Aunque enjoying sea it. más que para mí. Even if it's just for me. Amén. Versículo 16. Amen. Verse 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. The servant with the 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Y aquí hay una característica. And there's a characteristic here. Fíjese que cuando el dueño del lugar se va, Look, that when the owner of the place leaves, no le dio instrucciones a sus siervos. he did not give his servants any instructions. Sus siervos conocían a su señor His servants knew their master, y sabían que tenían una responsabilidad. and they knew that they had a responsibility. Ahora mi pregunta para ti esta noche Now my question to you is tonight, y para los que me están viendo a través de las plataformas. and for those who are watching on the platforms, ¿Verdaderamente tú conoces al que te dio los talentos? truly, do you know the one who gave you the talents? ¿Tú lo conoces? Do you know him? Come on. Yeah, come on. ¿Sabes quién es él? Do you know who he is? ¿Sabes lo que él es capaz de hacer contigo? Do you know what he's able to do with you? Si tú le sirvieras en espíritu y en verdad. If you would serve him in spirit and in truth? ¿Entiendes tú la capacidad que tiene Dios sobre ti?
Do you know the capability or the abilities that God has over you? Es el negocio de los talentos. It's the business of the talent. Gracias, Señor, porque me diste la habilidad Thank you, God, because you gave me the ability, y ahora yo hago lo que quiera con ella. and now I will do whatever I choose to do with Por it. eso hay cantidad de personas allá afuera That's why there's so many people out there que no le sirven al Señor, pero les va bien. that don't serve the Lord, but everything goes good for them. Porque Dios no les va a quitar el talento que les dio. Because God's not going to take away the talent that He gave Pero them. yo te aseguro a ti una cosa, But I can assure you of one thing, las consecuencias lo van a alcanzar. the consequences are going to reach up to them. Porque la palabra dice, y tu pecado te alcanzará. Because the Word of God says that your sin will reach you. Y hay una característica que me gusta aquí, And there's a characteristic that I like que here, está en el versículo 15, that it's in verse 15. y a uno le dio 5, y a otro le dio 2, y a otro le dio 1, y a cada uno conforme a sus capacidades, luego se fue lejos. He gave one 5, one 2, and the other 1, and dividing into proportion, he then left on his trip. No le dijo lo que tenían que hacer. He didn't tell them what they needed to do. Entonces yo te pregunto, So then I ask you, ¿por qué nosotros pedimos tanta confirmación? why do we ask for so much confirmation? Porque nunca escuchamos al principio. Because we never listen or hear at the beginning. Come on. ¿Usted lo entendió? Did you understand Si this? tú hubieses escuchado cuando Dios te llamó al principio, If you would have heard and listened, paid attention to when God first called you, no había necesidades de más instrucciones. there would be no need for more instructions. Cuando Dios me llamó tenía 15 años When God called me, I was 15 years y old. me dijo, serás pastor. And He told me, you'll be a pastor. Desde ese día yo no dejé que nadie me mirara de otra forma. From that day forward, I didn't allow no one else to see me any Días other way. buenos, días malos, In a good day or in a bad day, travesuras, where I was misbehaving, desconectado de la iglesia. when I was disconnected from the Pero church, siempre sabía lo que Dios me había llamado. but I always knew what the Lord had called me to do. Porque cuando tú no sabes a lo que Dios te llamó, Because when you don't know what God has called you to do, cualquiera otro puede hacer con tu talento lo que quiera. anyone else can do whatever they choose to with your talent. Existe una gran diferencia But a great difference exists entre un diamante y una circonia. within a diamond and a cubic zirconium. Se parecen, They look alike, son muy parecidos, they look very similar, pueden tener el mismo peso, they can have the same weight, pero no tienen el mismo valor. but they don't have the same Y value. te lo voy a explicar. And I'm going to explain El this. diamante es puro. The diamond is pure. La circonia es una copia del diamante. The cubic zirconium is a copy of the Es diamond. para satisfacer a aquel que no puede conseguir el diamante. It's there to satisfy the one that cannot afford or get the diamond. ¿Puedo decirte una revelación? Can I give you a revelation? La circonia The es zirconium la capacidad is the capability de imitar lo que no te fue dado. Yeah. to imitate that which was not given to you. Por eso es que hay mucha gente dentro de la iglesia That's why there's so many people within the church imitando el sistema imitating the system sin ser parte del sistema. without being part of the system. Porque para un diamante ser diamante, Because in order for a diamond to be a diamond, escúcheme, and listen to me, primero tiene que haber sido encontrado. first it has to be Yeah. found. Come ¿Lo on. entendió? Did you understand Tiene que this? haber sido encontrado. It had to be found. Y después de que sea encontrado, And after it's found, es puesto bajo presión it's placed under pressure. sobre 900 grados Celsius More than 900 Celsius degrees Amen. para poder brillar. in order for it to shine. Pero nosotros queremos brillar But we want to shine sin haber pasado ese proceso que Dios quiere que nosotros pasemos. without going through that process that the Lord wants us to go through. Y entonces otro coge con nuestro talento And so then someone else takes our y talent hace lo que nos da la gana con él. and does whatever they feel like doing with it. Porque usted cree que hay tantas personas dentro de la iglesia que no saben lo que Dios le llamó a hacer Why do you think that there's so many people within the church that don't know what God has called them to y do? siguen al pastor como si el pastor fuera un Dios. And they follow the pastor like if the pastor was a God. Come on. Se supone que a mí no me convenga decir esto. It's supposed to be that it's not Convenient. convenient for me to say this, Pero es una realidad. but it's the truth. Usted no puede seguir al pastor como si el pastor fuera un Dios porque no lo es. You cannot Yeah. follow the pastor like if he was a God because he is not. Es posible que él sea un diamante que se dejó procesar para estar en esa posición. It's possible that he was a diamond, that he allowed himself to be processed so that he could be placed in this position. Entonces deje de estar imitando lo que usted no puede ser. So stop imitating that which you cannot be. Y sé lo que Dios te llamó a hacer. Come on. And be and become what that the Lord Si has te vas a told parar you. en la puerta, párate bien. If you're going to stand at the door, stand correctly. Si te vas a sentar al frente, siéntate bien. If you're going to sit up front, then sit well. Si vas a tocar la batería, tócala bien. If you're going to play the drums, then play them well. Si vas a tocar el piano, tócalo If bien. you're going to play the piano, then play it Si well. vas a cantar, canta If bien. you're going to sing, then sing it Si vas well. a predicar, predica If bien. you're going to preach, then preach well. Pero hazlo
como si fueras un diamante. but do it like if you were a diamond. Asegúrate de brillar como un diamante. Be sure that you're shining like a diamond. Porque a lo mejor un diamante Because possibly a diamond brilla tanto shines so que much usted no se da cuenta quién es. that you don't even realize who he is. Pero aquí viene la revelación. But here the revelation comes. Un experto en diamantes siempre va a saber quién es circonio. An expert in diamonds will always know when it's a zirconium. Por eso es que el Espíritu Santo That's why the Holy Spirit sabe quién tiene los dones y los talentos que Él le ha dado. Yeah. knows who has the talents, gifts and talents that he has given them. Yeah. Entonces esto puede estar lleno So this can be full y puede brillar and it can y shine no necesariamente puede ser verdadero. Come and on. not necessarily it's true or real. ¿Estamos aquí? Are we Amen. here? ¿Alguien puede adorar al Señor? Can someone worship the Lord? Hallelujah. Le pongo musiquita de fondo porque se sienta mejor. Do you want to put some background music so you can feel better? Dios sabe lo que hace. The Lord knows what he does. Y hay gente que Dios le ha dado 5 talentos And there's people that God has given them 5 talents porque Dios sabe que Él los va a multiplicar sin que tenga que decírselo. because the Lord knows that they're going to multiply without him having to tell them. Usted no se puede meter con esa gente And you cannot come against those people porque esa gente son como los gatos. because those people are like the cat. Siempre caen de pie. They always fall with their standing. No importa lo que usted haga, It doesn't matter what you do. siempre caen de pie. They always fall standing. Lo tiras para arriba y caen de pie. You throw them up in the air and they fall down standing. ¿Usted cree que es casualidad que dicen que tiene 7 vidas? Do you think it's just coincidence that they say the cat has 7 lives? 7 es el número perfecto. 7 is the The perfect number. Amen. The number of perfection. No tengo que dársele el numerología. Jesus. Estaba ahí, tenía que decirlo. Era necesario. Amen. Vamos al versículo 18. Let's go to verse 18. Para que nos recuperemos aquí arriba. Amen. Pero el que había recibido uno cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Verse 19. After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. Esto tiene una revelación. And this has a revelation. Y es que Dios va a arreglar cuentas contigo. Is that God is going to hold you accountable. ¿Usted está entendiendo lo que Yeah. está recibiendo hoy? Are you understanding what you're receiving today? Siga diciéndole al Señor, no puedo. Continue telling the Lord, oh, I can't. No puedo salir de esta vida de pecado. I can't come out of this sinful life. No puedo salir de estos pensamientos corruptivos. I can't come out of these corruptive No thoughts. puedo salir de aquí. I can't come out of this. Le voy a decir algo. And I'm going to tell you Va a llegar something. un día A day's going to que el arrive Espíritu Santo va a tocar la puerta por instrucciones del Señor that the Holy Spirit is going to knock at the door by instructions of the y Lord. va a decirle And He's going to tell que tenemos you que ajustar cuentas tú y yo. we have to hold each other Si accountable. no, pregúntele como lo dice en la iglesia en Apocalipsis. Because if not, I see how He tells or asks the church in Revelation, Todo lo hiciste bien, you did it all pero well, tengo algo en contra de ti. but I have something against Que you. te has olvidado del primer amor. That you have forgotten your first Te love. has olvidado del llamado que te di. You have forgotten about the calling that I gave Puedes tener you. la casa linda, You can have a nice el carro house, lindo, a nice la car, esposa linda, a nice wife, el esposo lindo. a nice husband. Pero si tu corazón no está en el lugar correcto, déjame decirte una cosa, que para el infierno es que vas. But if your heart is not in the right place, then you're going to go straight to hell. Ahora no se puede predicar de eso porque la gente se asusta. But we can't preach about that nowadays because the people get scared. Pero déjame decirte una cosa. But let me tell you something. El Señor va a venir a arreglar cuentas contigo. The Lord is going to come to ask you to be Y accountable. yo te voy a decir algo, asegúrate And I'm going to tell you something. Be de assured que cuando Dios venga a arreglar cuentas contigo, tú sepas que vas a responder. that when the Lord comes to hold you accountable, you know what you're going to answer. Porque aquí no va a haber, ay, hoy me quedo en casa viendo Netflix porque estoy cansado. Because it's not about, oh, today I'm going to stay at home watching Netflix because I'm so No voy tired. a la reunión porque está lloviendo. I'm not going to the meeting because it's raining. Con Dios no le vas a poner ninguna excusa. But with God, there won't be any excuses. El domingo Now. nos vemos en la iglesia y yo te digo, On Sunday, we'll see each other on church, and I tell you, el Señor te va a decir, el domingo va a estar en el infierno y tú eres que me va a decir a mí, sácame de aquí. the Lord. Repeat that. El Señor te va a decir, el domingo tú vas a estar en el infierno y tú eres que me va a pedir que te saque de ahí. The Lord's going to tell you on Sunday you're going to be at church, but you're going to be in hell and you're going to ask me to take you out of there. Señores, la iglesia no es un relajo.
The La church iglesia no is es un not. cuento. The church is not just a fairy tale. It's not a joke. It's not a joke, amen. Esto no es un chiste. Yeah. This is not a joke. Los talentos que Dios da no los da para chistes. The talents that God gives us is not just to take them as a joke. Hay gente que se olvida durante las 40 horas a la semana en el trabajo del ministerio. There's people that forget while they're at work for the 40 hours about the ministry. Ahí no son nadie. They're no one. Son empleados. They're employees. ¿De quién? Of who? Porque la escritura a mí me dice que o estás con él o estás con el otro. Because the word of God tells me that you're either with him or you're with the other one. ¿De quién eres empleado? So who are you employed by? Yo voy al trabajo porque necesito ganar dinero. I go to work because I need to make some money. Pero si en el trabajo no saben que yo le sirvo a un Dios todopoderoso, But if at work they don't know that I serve a powerful God, que yo represento a un Dios que todo lo puede hacer, that I represent a God that can do all things, entonces mejor quédate en tu casa y no venga a la iglesia. then just stay at home and don't come to church. Porque no tenemos la capacidad de entender Because we don't have the capability to understand que Jesús murió por el mundo entero y le pertenece a Él. that Jesus died for the whole world and it belongs to him. No es que nos pertenece a nosotros, It's not that it belongs to no le us. pertenece a Trump, It doesn't belong to Trump. tampoco le pertenece si usted tiene visa o no tiene visa. It doesn't pertain if you have a visa or not. No le pertenece al que tiene pelo y al que no tiene pelo. It doesn't pertain if you have hair or no hair. O si usted usa gorra en la iglesia y el otro no. Come Or on if you now. use a hat at church and the other one doesn't. O si usted se pone tenis y el otro no se pone tenis en la iglesia. Or if you use tennis shoes and the other one doesn't. Déjese de sandeces. Sandeces. Para no decir que es otra cosa. Stop with all the ridiculousness. Gracias. Amen. Déjese de ridiculeces. Stop with all the ridiculous. Y comienza a hacer lo que Dios le envió a hacer a usted. And begin to do what God has sent you to do. Porque lo que Dios le prohíbe a usted no necesariamente se lo prohíbe al otro. Because what God prohibits you may not be what God prohibits someone else. Porque Dios te conoce a ti y conoce al otro. Because God knows you and He knows the other A lo person. mejor a ti la pizza no te hace daño, pero al otro sí. Maybe pizza doesn't ruin your stomach, but to someone else it Para does. decírselo en español y bonito. So I can tell you this in Spanish and nicely. En castellano. In Hermoso. beautiful. Castellano es español, I pero. know, but Porque hay gente que quiere decir eso es pecado. because there's people that want to say, oh, that's a sin. Eso es pecado porque de donde Dios te sacó fue de ahí. That's a sin because where God took you out of, Pero el que nunca lo ha probado no significa que sea pecado para él. but El que nunca lo ha probado no significa que sea pecado para él. just because you've never tasted it or tried it doesn't mean that it's a sin for you. Así que hay que tener conciencia So then we have to have in our de conscience que esto no es un negocio de talento. that this is not a business of talents. Como yo canto bien, tengo que estar en una iglesia que tenga luces bonitas. Oh, because I sing so pretty, so well, I have to be in a church that has some beautiful lights. Come on. ¿Puedes decir? Can we say this? ¿Alguien me regala un amén aquí hoy? Can someone can say amen? Voy a comenzar a cobrar los amén. A ver si entonces los comienzan a decir. I'm going to start to bill for the amen, see if y'all start to say them. Voy a comenzar a decirlo. I'm going to start to say it. Porque la gente no entiende Because the people don't que understand nosotros tenemos que aprender que nuestros talentos le pertenecen al Señor. Yeah. that we need to learn that the talents belong to the No nos Lord. pertenecen a nosotros. They don't belong to us. No es hoy quiero, mañana no. It's not that today I want and tomorrow I don't. Es que lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir como Él quiere. ¿Te gusta a ti o no? Is that what God said He's going to fulfill it whether you like it or Y not. si tú no haces eso que Dios te está pidiendo que hagas, And if you don't do that, what the Lord is asking you to do, déjame decirte una cosa. let me tell you Él something. va a venir a pedirte cuentas. He's going to come and hold you Y no accountable. te vas a poder esconder detrás de tus excusas baratas. And you won't be able to hide under those cheap excuses. Perdóneme que se lo diga tan honesto y tan crudo. And forgive me for saying it so honest and so cruel. A lo mejor es que yo no he dormido los bien las últimas semanas. Maybe it's because I haven't slept well in the last 2 weeks. Porque esto no me deja de salir de la mente, de la cabeza y de mi espíritu. Because this doesn't come out of my mouth, my mind, and my spirit. Cantidad de personas que no entienden The amount of people that don't que understand son responsables de algo eterno que Dios les ha regalado aquí. that they're responsible for something eternal that God has gifted them here. ¿Usted lo entendió? Algo eterno que Dios saca desde la eternidad y te lo regala aquí. Did you understand this? It's something eternal that God took it from the eternal place and He gives it to you here Para que su gloria se pueda manifestar a través de ti. so that His glory can manifest through you. Es su gloria. It's His glory, Es su talento. it's His Es talent, su ministerio. It's His ministry. Es su iglesia. it's His Es church, su gente. it's His people, Es sus pastores.
It's his es pastors. sus ovejas, It's his sheep. son de él. They belong to him. Dejemos de pensar que son nuestras. Stop thinking that they're ours. No son nuestras. They are not ours. Nosotros tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado. We have to be responsible with what God has given us. Vamos al versículo 20 para que usted escuche esta conversación. And let's go to verse 20 so that you can hear this conversation. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verse 20, the servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest and I have earned 5 more. ¿Cuántos talentos te ha dado el Señor? How many talents has the Lord given you? Que ni siquiera has tenido la capacidad de multiplicar. That you haven't even been able Fíjate que to multiply them. el Señor no preguntó nada. But the Lord didn't ask anything. Nada le preguntó. He didn't ask anything. Él entendía la responsabilidad que tenía. He understood the responsibility that he had. ¿Usted entiende la responsabilidad que usted tiene Do you understand the responsibility that you have en ser iglesia? and to be a church En multiplicar lo que Dios le dio. and to multiply what God has given you? Hello. Hello. ¿Está conmigo aquí? Are you here with me? Amen. Me dio cafecito, hay azúcar allá atrás por si acaso. Did you drink coffee? Is there some more coffee? Tenemos que ser responsables. We have to be responsible Gracias, Ángel. Con lo que Dios nos ha dado. with what God has given us. Y tenemos que cumplir And we have to fulfill aquello que Dios nos ha puesto en las manos. that which the Lord has placed in our hands. Y mira lo que dice el versículo 21. And look what verse 21 says. Su Señor dijo, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. The master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Al que se le dio 5, So the one that was given ¿tú 5, sabes cómo lo catalogaba el Señor? you know how God characterized him? Como poco, Yeah. Like what? como poco. Like less than. Espérate una cosa, espérate. But wait a minute. Escucha esta revelación. Listen to this revelation. El Señor le dio 5 talentos. The Lord gave him 5 Y talents. cuando comienza a orar por él, And when he begins to pray for le him, dice, bien buen siervo fiel, he says, good and faithful servant. en lo poco has sido fiel. And the little you've been faithful. ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo? You know what the Lord was telling him? Yo sabía que tú podías hacer más. I knew that you could do more. Come on, Te di 5, Pastor. I gave you 5, pero yo sabía que con esos 5 but I knew with those 5 que es mucho para ti, pero es poco para mí. that it's a lot for you, but it's a little for me. Es mucho para ti, It's a little for you, pero para mí es poco porque yo tengo la eternidad entera. but for me it's a little amount because I have the whole Y eternity. lo que yo tengo es tan grande Yeah. And what I have is so que great no caben solo 5 talentos, no cabe ahí. that it doesn't fit just in the 5 talents. Gracias por demostrarme Thank you for demonstrating to que me puedo confiar en ti más. that I can trust in you more. Yo no sé si usted ha entendido Come on. que Dios está buscando en quién confiar más. I don't know if you have understood that Yes. the Lord is looking for who he can trust in more. No es en quien tiene más. It's not in who has the most. Dios quiere confiar en gente que confíe en Él God wants to trust in people that trust in y him que tenga integridad con eso que se le fue otorgado. and that have integrity with that he has given them. Y pastor, ¿qué es integridad? And pastor, what is integrity? La capacidad de cumplir con determinación The capability to fulfill with determination aquello que se me envió a hacer. though that thing that I was sent to do. No es aquello que yo quiero hacer, It's not that I want to es do. aquello que se me envió a hacer. It's that I was sent to do. Dice al final, At the end says, entra en el gozo de tu Señor. Hallelujah. come into the joy of the Lord. joy of the Lord. Vamos al 22. Let's go to verse 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. The servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. Versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. The master said, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Le ha dicho las mismas palabras que le dijo al que le dio 5. He told the same words that he said to the one that he gave 5 to. Y aquí estamos nosotros, And here we are, comparándonos
comparing us, haciendo el negocio de los talentos. doing the business of the talents. Señor, pero es que ellos predican en inglés y yo no. Lord, but they preach in English and I don't. Aprende inglés. Learn English. Deja de ver TikTok 3 horas por la noche y aprende inglés. Stop looking at TikTok 3 hours at night and learn English. Te tiras una serie entera de 7 capítulos. You watch a Y no- whole series y no- of 7 Que chapters no me hablen porque nosotros no hemos tirado series de 21 seasons. and don't tell me anything because we have seen a show that has 21 seasons. Estuvimos 2 años viendo para poder terminar 21 seasons. We were watching for 2 years in order to finish 21 seasons. Y ya yo había visto la serie, o sea que yo la volví a repetir. And I had already seen this series, but I then went back and rewatched it. Así que deje de estar diciendo que usted no tiene la capacidad. Yeah. So stop saying that you don't have the Y capability comience a aceptar que usted no quiere hacerlo. and just begin to accept that you just don't want to do Es it. que usted no quiere aprender. It's because you don't want to learn. En estos días les comenté el martes And these days, on Tuesday, I was que saying estaba en una oficina de gobierno haciendo unos trámites. that I was doing some transmits or some paperwork in a government office. Y estaba en una oficina de puertorriqueños. Claro está, pero soy puertorriqueño. And I was in an office of Puerto Ricans. It's clearly because I'm Puerto Y a mí Rican. los puertorriqueños me suben un poco la presión. And the Puerto Ricans, to me, they give me high blood pressure En muchas ocasiones. in many En occasions. oficinas de gobierno, déjame aclarar. In the office, in the government office. Porque ellos piensan Because they think que Puerto Rico that Puerto Rico está aquí is here. y no funciona así. And it doesn't work that way. Así que la señora que me está atendiendo, So the lady that was attending me, yo comienzo a decirle al Señor en silencio dentro de mi cabeza I began to tell the Lord silently within myself, que se manifiesten los frutos del Espíritu, que se manifiesten Let los frutos del Espíritu. let the fruit of the Holy Spirit manifest, let the fruit of the Holy Spirit manifest. Y a veces yo le hablo a mis talentos. And sometimes I speak to my talent. Usted no me entendió. Yeah, come on. Usted no me entendió. You didn't understand this. A veces yo le hablo a mis talentos. Sometimes I speak to my Tú talent. eres pastor Juan, tú eres pastor Juan, tú eres You're- pastor Juan, tú eres pastor Juan, tú eres pastor Juan, tú eres pastor When Juan, you're tú a eres pastor, pastor. when you're a pastor, when you're a pastor. Para que se me meta en la cabeza y la cabeza no tome control de mí. In order that it can come inside my thoughts and that my thoughts don't take control of me. Y la señora me dice, And the lady tells me, es que están habiendo mucha demanda de lo que tú estás solicitando. oh, because we have been asked for so many of the same High thing that demand. you have. It's high demand of what you've been asking for. Y entonces, con todo lo que está pasando en el país, With everything that's going on with the government. y a mí se me salió el talento para afuera. And the talent came out. Y le digo, lo que pasa es que la gente no quiere aprender inglés. And what happens is that people don't want to learn Y English. la señora me dice, es que tu licencia no dice que tú eres americano. The lady tells me it's because your license doesn't say that you're an American. Pero si tú supieras hablarlo, tú lo podrías decir. But if you knew how to speak it, you would be able to say it. Tú lo pudieras decir. You would be able to say it. Estamos viviendo en una cultura We're living in a culture con un negocio de talentos. with the business of talents. Mañana se van a inventar algo para que los puertorriqueños tengan una ID que diga que somos puertorriqueños para cobrarnos más dinero. Tomorrow they're going to invent for the Puerto Ricans to have an ID that can say that they're Puerto Rican so that they can charge you more money. ¿Cuánto paga una persona que viene de otro país para poder tener unos papeles aquí? How much does the person pay from another country that comes here so that they can have the Dígame documents? si eso no es un negocio de talento. Tell me if that's not a business of ¿Y talent. quién lo creó? And who created this? Nosotros mismos. Ourselves. Nosotros mismos hacemos la frontera. Ourselves make the borders. Nosotros mismos hacemos las barreras. We create the Nosotros mismos, The walls. nosotros mismos miramos a la gente por encima del hombro si no se parece a nosotros. barriers, and we ourselves see the other person to see if they look like us. Y Dios lo que le está diciendo a este siervo, And what God is telling this servant, como mismo trate al otro, te voy a tratar a ti. the same way that I treated the other person, I'm going to treat you. Qué lindo es Dios. And how beautiful the Lord is. Los otros días yo dije aquí relajando, haciendo un chiste. The other days here I said jokingly, Yo estoy orando para que Dios me dé una voz angelical. I'm praying so that God can give me an angelic voice. Y usted cree que yo estoy relajando, pero no. And you think that I'm playing, but I'm not. Es porque si yo quiero cantar. And it's because I want to sing. Praise Yo quiero God. cantar para el Señor. I want to sing for the Lord. Como yo no tengo la voz, But because I don't have the pues voice, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé ese talento. then I'm asking the Lord to give me that Pero talent. déjeme decirle una cosa. But let me tell you something. Yo he sido fiel con los otros talentos que me ha dado. I have been faithful with the other talents He has given me.
¿Usted lo entendió? Did you understand this? Deje de estar pidiendo cosas cuando usted no ha sido fiel en los talentos que Dios ya le ha dado. Stop asking for things if you haven't been faithful in the talents that God has already given you. Versículo 24. Verse 24. Pero también llegó el que había recibido un talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Then the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here's your money back. Aquí están los fariseos. And here the Pharisees are No, yo at. conozco al Señor. When I don't know the Lord. Yo conozco al Señor. I know the Lord. Yo sé que el Señor no va a hacer eso. I know that the Lord's not going to do Pero that. déjame decirle una cosa. Well, let me tell you something. Mira lo que le dice en el versículo 26. Look what he tells them in verse 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Repítelo ahí. But the master replied, You wicked and lazy servants. Me Come encanta on. como lo dice en inglés. Amen. Yeah. It's a different translation. Le dice débil. He tells them weak. No, wicked. Wicked. Wicked, o sea, Malvado. Malvado y negligente. Sabías que ciegas donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. But the master replied, You wicked and lazy servant, if you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Quítele en el talento pues y dalo al que tiene 10 talentos. Then he ordered, Take the money from this servant and give it to the one with the 10 bags of silver. ¿Qué le está diciendo el Señor? What is the Lord telling him here? Tú dices que tú me conoces. You told me that you know ¿Y me, por qué no haces lo que yo te pedí? so then why don't you do what I've asked you to do? Si tú me conocieras, So if you would know tú me, hubieses hecho lo que yo te pedí. you would do what I would have asked Si you tú to me do. conocieras de verdad, If you would truly know me, tú hubieses tenido la capacidad you would have had the capability de reconocer to que recognize lo que Dios te dio, that what God gave you, tú no lo puedes hacer you cannot do it, y vas y buscas ayuda. and you go and seek help. ¿Tú sabes la cantidad de gente que no busca ayuda? You know the amount of people that don't go and seek help? No, Dios me puede sanar en mi casa. No, God can heal me at home. Dios te va a sanar donde Él quiera, God's going to heal you wherever He chooses to, no donde tú quieras. not wherever you want. Te puede sanar en tu casa, en la iglesia, en el carro, en el trabajo, donde Él quiera. He can heal you at home, at work, in your car, at church, wherever He wants. Pero jamás pienses que es como tú quieres. But never think that it's going to be how you want it. Porque tú sabes lo que va a pasar. Because you know what's going to happen? Las bendiciones y multiplicaciones que Dios tenía para ti, The blessing and multiplication that the Lord had for you, quítaselas pues y el talento dalo al que tiene 10 talentos. take it from this servant and give it to the one that has the 10. Dios dice, The Lord says, si tú no lo vas a usar, if you're not going to use it, yo se lo voy a dar a alguien que sabe multiplicar. I'm Yeah. going to give it to someone that knows how to multiply. Porque hay problemas en la iglesia Because there's problems at church con gente que no sabe multiplicarse. with people that don't know how to multiply themselves. Lo único que sabe hacer es restar. The only thing that they know how to do is subtract. No me gustó eso. I didn't like this. No me gustó aquello. I didn't like that. ¿Y tú qué estás haciendo? Come And on. you, what are you doing? Yeah. Come on. Come on. ¿Sabe la cantidad de gente You know the amount of que people quiere decirle a un pastor cómo ser pastor that want to tell the pastor how to be a pastor y nunca han sido una buena oveja? and they have never been a good sheep? Come on. Dilo, dilo. Come on. La cantidad de gente que se atreve a decirle a una iglesia, The amount of people that dare to tell a church, yo no le doy al pastor porque el pastor roba, I don't give to the pastor because the pastor steals, pero llenan planillas separadas para poder ganarle dinero al IRS. but they have plans so that they can go ahead and win money from the IRS. Pero el pastor es el que roba. But the pastor is the one that steals. Ellos pueden comprarse el carro de $110,000 They can buy the car of $110,000 para ver a la chilla mientras la esposa está trabajando, so that they can para ver a la otra mientras Sí, la sí, esposa está so that they trabajando. can see their girlfriend on the side while their wife is Pero working. el pastor no puede tener el carro de $100,000 haciendo el ministerio por el resto del mundo. But the pastor cannot have that car that's worth $110,000 working in the ministry for the whole world. Parece piedra, pero es maná. It feels like stone, but it's or a rock, but it's manna. Usted puede tener una casa de $500,000, You can have a house that's worth $500,000, pero una persona en el ministerio no la puede tener but a person in the ministry cannot have it porque entonces tiene avaricia. because then they're Es avaro. I don't know, but how do you say that in English? No importa. Vamos a dejarlo ahí.
El negocio de los talentos. The business of the talent. Si tú sabes, If you know cómo es Dios, how the Lord is, ¿qué te impide hacer lo que Él te está pidiendo? what stops you from doing what He's asking you to do? Vamos al versículo 29. Let's go to verse 29. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have in abundance. But from those who do nothing, even with little they have, will be taken away. ¿Será que tú no entiendes por qué es que se te está quitando? Is it that why you don't understand why things are being taken away from you? Me tengo que mirar para allá, And I have to look back that way, que nadie se sienta dolido. so no one can feel bad. Porque al que tiene se le dará más, Because the one that has will be given more, y al que no tiene se le será quitado. and those who have nothing, even what little they have, will be taken Que away. va a llegar un momento que el Espíritu Santo va a arreglar cuentas contigo The moment's gonna come when the Holy Spirit is gonna hold you y te accountable, va a decir, pudiste haber tenido más, and He's gonna tell you could have had more. y lo poco que tenías se te va a quitar porque no hiciste nada con él. But the little that you have is going to be taken away because you weren't able to do anything with it. Usted no compra una finca para no sembrar nada, You don't buy a big acreage land to not fill it up with something, para tenerla. just to have it. ¿Para qué? For what? Si usted no va a hacer nada con eso. If you're not going to do anything with it. Porque el que tiene Because the one that has se le va a dar más. will be given more. Y dejemos de pensar And stop que thinking, lo que Dios está haciendo con esa persona es porque tiene más favor y gracia con él. is that what the Lord is doing with that person is because they have more favor and And mercy grace. and grace with them. No es más favor y gracia. It's not more favor and It's grace. no more grace and faith. No es más favor y gracia. No es eso. It's not that. Es que esa persona tuvo la capacidad de multiplicar lo que Dios le dio. Yeah. Is that that person had the capability to multiply what God had given them. Y con esto cierro versículo 30. And with this I close, verse 30. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí el lloro y el crujir de dientes. Now throw this useless servant into outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Siervo inútil. Useless servant. Una persona A person que no camina en el llamado del Señor, that doesn't walk in the calling of the que Lord, no camina en lo que Dios le llamó, that doesn't walk in what God has called them, es un siervo inútil. is a useless servant. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. I want you to go ahead and stand up Y tonight. antes de cerrar de las plataformas, And before we close out on the platform, quiero que hagas una reflexión, todos los que estamos aquí, los que me están viendo. everyone that's here and those that are watching, I want you to do a reflection. Porque Examine esto yourself. se ha vuelto el negocio de los talentos. Because this has become a business of El que talent. tú sepas hablar no te hace pastor. Just because you know how to speak doesn't make you a El pastor. que tú sepas orar no te hace intercedor. Just because you know how to pray doesn't make you an intercessor. El que tú sepas cantar no te hace adorador. Just because you know how to sing doesn't make you a El que worshiper. tú sepas tocar un instrumento no te hace músico. Just because you know how to play an instrument doesn't make you a musician. Y el que tú digas que amas al Señor And for you to say that you love the Lord no te hace ser cristiano. doesn't make you to be a Christian. Es un negocio que se ha vuelto. It's a business that it has become. Porque no tenemos la capacidad de decirle a la gente, estás mal. Because we don't have the capability to tell the people that you're wrong. Y si no cambias, And if you don't change, lo que te va a pasar va a ser what's going to que happen te vas a perder. is that you're going to get lost. Usted sabe la cantidad de personas que a mí me han fallado en esta vida. You know the amount of people that have failed me in this life? Y no por eso yo he dejado de ser el hombre que ama al Señor como lo amo. And not just because of that, I stopped being the man that I love the Lord, how I love Him. Si yo le contara la cantidad de personas que han hablado cosas de mí que nunca yo he hecho. If I would tell you the amount of people that speak things about me, of things I've never done. A veces yo las escucho y digo, Dios mío, pero ni yo me atrevería a hacer eso. Sometimes I hear them and I say, Dear Lord, I never would dare to do these things. Ni en mi peor momento en la calle me atrevería yo a hacer eso. Not even in my worst time out in the streets would I dare to do that. Son personas que no son personas que no entienden. It's not that there are people that they don't Son understand. personas que nunca escucharon las instrucciones para el talento que Dios les dio. It's these people that they've never heard the instructions of the talents that the Lord gave them. Nunca lo escucharon. They never heard it. Porque están en el yo puedo, yo sé, yo lo hago, yo lo entiendo. Because they're in the I can do it, I understand, I know. En el deporte, cuando yo era más jovencito, In sports, when I was younger, todavía lo soy, I still am. pero cuando yo era más jovencito practicaba el deporte del baloncesto. But when I was younger, I would play basketball. Y una de las cosas que me enseñó el deporte a mí fue la disciplina. And one of the things that this sport taught me was discipline. Pero más que la disciplina, el deporte me enseñó una virtud que se aprende
But even more than discipline, this sport taught me a virtue de una forma muy difícil. that you learn it in a difficult way. Y es saber en qué tú eres bueno y en qué tú no eres bueno. And it's to know in what place you're good and what place you're not. Y el deporte me enseñó And the sport taught que me aunque yo era bueno en el baloncesto, that even though I was good in basketball, no era tan bueno como otros. I wasn't as good as others. Había gente que Dios le había dado ese talento. There were people that God had given them that talent. Y yo mientras tocaba entrar a la cancha para jugar baloncesto, hacía lo que me correspondía. And while I had the chance to go to that basketball court to do what I did, I would do what was my responsibility to do. Y cuando la gente me preguntaba, And when the people would ask, ¿por qué tú tienes tanta pasión? why do you have so much Yo le decía, more Passion. passion. Yo le decía, porque un día yo voy a entender lo que Dios quiere conmigo. I will tell them because one day I will understand what the Lord has for me. Y el día que yo lo entienda, And the day that I understand it, nadie me va a sacar de ahí. no one's going to be able to take me out of there. Y yo voy a hacer que esos talentos que Dios me dio se multipliquen. And I'll make for those talents that God gave me to multiply. Su responsabilidad en el 2025 Your responsibility in 2025 no es vivir bajo la sombra de nadie. is not to live under anyone else's shadow. No es vivir de los talentos de otros. It's not to live in someone else's Es talents. multiplicar los talentos que Dios te dio a ti. It's to multiply the talents that God has given you. Esto no se trata de lo que pueda hacer tu esposo. This is not about what your husband can do. No se trata de lo que pueda hacer tu esposa. It's not about what your wife can do. Usted sabe la cantidad de gente que vive siendo salva por los familiares. You know the amount of people that become saved because of their family members? Viven pensando que van para el cielo porque mi papá o mi mamá va a la iglesia. They keep thinking that I'm going to go to heaven because my father or mother is going to Y church. usted sabe cuál es el problema. And you know what the problem Que is? nosotros le seguimos vendiendo ese mensaje equivocado. That we continue to sell them that wrong message. Usted puede orar por él, You can pray for them, pero el único que decide si se va a salvar o no va a ser Dios. but the only one that decides if he's going to be saved or not is God. Porque Dios ha puesto aquí razonamiento crítico para que piense Because God has placed here critical reasoning so that they can think y sepa que lo que está haciendo lo está haciendo mal. and that they know what they're doing is wrong. Una persona que no tiene la capacidad de aceptar lo correcto A person that doesn't have the capability to accept the correct es una persona que no tiene parte en el reino de Dios. or what's right is a person that doesn't have a place in the heavens, Si no, pregúntele a Nicodemo, in the kingdom of heaven. If not, ask Nicodemus, que lo vio cara a cara, pero no participó con él. that he saw him face to face, but he didn't participate with him. Porque cuando Jesús resucitó, Because when Jesus resurrected, ¿por qué no fue a buscar a Nicodemo? why did he go look for Nicodemus? Y fue a buscar a los que en él habían creído. And he went to look for those that had believed in him. Los talentos son para multiplicarlos, The talents are so that they can be multiplied. no para venderlos en un precio de liquidación. It's not that you can sell them in a clearance sale. Yo no me mudo de un lugar porque no puedo dar mis talentos. I don't move from a place because I cannot give my talents. Yo me aseguro que mis talentos brillen más I assure that my talents shine more, para que en el lugar donde yo esté so in the place where I'm at, puedan ser útiles para el Señor. they can be utilized for the Lord. Useful. ¿Alguien puede decir amén esta noche? Can someone say amen tonight? Quiero cerrar de esta manera. And I want to close this way.